Hello guys! Welcome back to my channel. I'm Shang Robles. Today's video vlog guys. Sabi, charing. Sabi daw ni pamangkin ni Madam guys na I'm look familiar daw kay Lisa. Oh my God! Lisa? Lisa Manuban guys. Char. Si Lisa guys. Si Lisa ba? Si Lisa Manuban ang no, i-try natin if magkamukha ba kami. Lagyan ko ng bangs. Oh, para for this vlog guys. Magbangs ako kung kamukha ba kami ni Liza. Ni Liza Manuman guys. Pero sa akin parang malayo lang. Malayo lang kasi maganda si Lisa tsaka artista pa, o di ba? So, ito try natin guys. Yung bangs guys, no? Just love guys, no? Just love, don't hate, just love lang tayo guys, no? Kahit no, pangit ang mga video ko. Sorry guys. Pero para sa inyo guys, kami ni Liza Manuban guys. Lagyan ko ng bangs kung magkamukha ba kami talaga. So guys, thank you. Shout out pala guys. Thank you so much from Team Fremless, Team Saya number 1, Team Corona, mega love shout out, Team Chickme, thank you so much, and to my collab, Team TNP, mega love shout out sa inyo. So guys, ito na guys, magbabangs na tayo. Actually, ayoko magbangs pero dahil for this vlog guys, dahil kay Lisa Manuban guys, magbabangs ako ha. Guys, ayoko talaga magbangs, pero sige, try natin ha. Try natin. Oh my God. Taas lang guys ha, ayoko. Ah. Ah. Oh my God! Guys, mataas siya. Oh, mataas siya, guys. Oh my God.
Oh my God. Ui. Ui kay ko guys. Hindi ako ui guys ha. Hindi ako ui. Promise. Ah, hindi na mag-cartoon. Oh guys, nag-dahil sa inyo guys. Nagbabangs ako. Oh my God. Hmm. Guys, okay lang. Okay lang ba? Hmm. Nagbabangs ako. Hindi magkapantay. O, di ba guys? Oh, may bangs na ako ha. Okay. Hindi. Hindi kami magkamukha. OMG. Sorry. Ang ui. Ang ui ko guys. So yan guys, ito na ang mukha ko guys. Ito na. Pangit. Okay lang, basta pangit lang guys ha. Basta maganda sa inside, pangit sa labas. Okay lang guys, no? Basta maganda pa rin sa loob. O, di ba guys? Sure. Mabait ako guys, mabait. Lagi, mabait ako. Mabait matulog. So, yun guys. Hindi kami magkamukha. Kasi malaki ang mukha ko, oh. Malaki. Malaki. No? Hindi kami magkamukha. So, yun guys. Na-strong ako. Kasi nagbangs ako. Strong. Brave pala. Brave. Hindi strong, brave. So yun guys, ito na ang bangs ko na ayoko dito kasi gusto ko kasi baka maklaro na siya, maano na siya. So dito lang ha, dito lang para mabilis siya tumaas kasi pag ano na, yun nga, tapos hindi magkaparehas na umukha. So, yun, don't compare yourself to others. Pero, hindi ko siya kino-compare, guys. Look like lang daw ako. Sabi ng pamangkin ni Madam. So, I try, pero hindi kami magkamukha. Kasi malayo lang. Di ba? So, gayan ko lang siya sumayaw. Hindi kami magkaparehas sumayaw. Mas magaling pa siya sa akin. No? So, let's watch this, guys. So, yun guys, I hope na yung entertain lang guys, not truth. Just entertain lang guys. So, I hope you like this video. So guys, don't forget to like, subscribe my YouTube channel guys. Share, God bless. Bye-bye. See you next time.